Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Seluruh tamu undangan dan pembicara yang terhormat dan seluruh peserta yang berbahagia, selamat datang di The Jogja Cardiology Update 2024. Artificial Intelligence in Transdisciplinary Cardiovascular Care. The future is now. Jogja Cardiology Update merupakan agenda ilmiah tahunan nasional yang diselenggarakan oleh Perki Yogyakarta sejak tahun 2005. Pada tahun ini, dalam penyelenggaraan yang ke-19, telah diselenggarakan 8 workshop pada tanggal 17 Oktober lalu dan selanjutnya dalam 2 hari ke depan, Jogja Cardiology Update 2024 yang diselenggarakan bersamaan dengan The 7th Jogja International Cardiovascular Topic Series Jin Kartos akan menghadirkan 20 topik simposium dan plenary lecture dengan pembicara yang tentunya sangat luar biasa di bidangnya. Sebelum memulai sesi, kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat masing-masing sebelum pukul 17 untuk dapat memperoleh SKP sesuai Kemenkes. Bagi peserta yang mengalami kendala, dapat menghubungi panitia di bagian kesekretariatan. Selain itu, di JCU 2024, kami juga menyelenggarakan Scientific Booth Exhibition yang berlangsung di Ballroom Tentrem 2. Para peserta dapat memperoleh cap pada name tag yang dapat ditemukan di bagian belakang setelah mengunjungi setiap booth. Peserta yang berhasil mengumpulkan minimal 12 cap dapat mengikuti acara pengundian door prize yang akan dilaksanakan pada penutupan JCU 2024. Sehingga harapan kami para peserta dapat menikmati treasure hunt dan ikut berpartisipasi sampai akhir acara. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai sesi pada pagi hari ini. The first session is plenary lecture, Artificial Intelligence in Transdisciplinary Cardiovascular Care, The Future is Now. We will have 2 topics. The first topic of the plenary lecture is Artificial Intelligence Advancement in Cardiovascular Multimodality Imaging that will be delivered by Professor Hyuk Jae Chang, MD, PhD. This session will be moderated by Professor Budi Yuli Setianto, MD. He is a cardiologist consultant in acute, intensive, and cardiovascular emergency care, and also the head of Department of Cardiology and Vascular Medicine, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. To Professor Budi Yuli Setianto, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, izinkan saya untuk memimpin jalannya plenary lecture yang pertama dalam bahasa Inggris. Okay, hello everyone. We are excited to welcome our distinguished speaker today. Their expertise and insights in this field are truly remarkable, and I cannot wait to learn from them, especially
thank you very much to our distinguished guest from Korea, Professor Yuk Jae Chang, MD, BSc. Professor Yuk Jae Chang will speak about artificial intelligence advancement in the cardiovascular multimodality imaging. Please come forward, Prof. Thank you for the kind introduction. Hello everyone, I'm Hyuk Jae Chang from South Korea. It is truly an honor to be here today. I'm delighted to speak this trendy and important topic, AI advancement in cardiovascular imaging. Cardiovascular imaging is diverse, and there have been various AI applications developed across modalities such as CT, MR, and echo over the past few years. I'm concerned that trying to cover all of them might make a lecture too superficial. Since they share the same philosophy and technical background, I'd like to focus on echocardiography for the next 20 minutes. Echo is widely used as a first-line imaging modality. Its frequency of use worldwide exceeds that of CT and MR combined, and its utilization is increasing as equipment size decreases. However, at the same time, it is difficult to be tested and measured objectively. If an accurate diagnosis is not achieved through an echo test, expensive or invasive downstream exams are often necessary. This is the outline for the talk today. We will cover three main sections: AI in fully automating manual measurement, advancing to guideline-based automatic assessment, from expert-level evaluation to novel digital diagnosis with AI. This is my disclosure. First, I'd like to start by introducing the current state of AI. Here is an example of echo report from our daily practice. Even for the patient with no remarkable finding, we need to spend some time, as at least 20 different measures are required to complete a single echo exam. If the patient has a significant condition like valvular heart disease, number of required quantitative measurement increased even further. This process not only takes time, but is also inevitably subjective to a certain extent. The significant amount of time needed for comparative measurement along with the unavoidable subjectivity make it impossible to compare consecutive tests in our daily routine practice. If rapid and objective comparative measurement is feasible, it may be possible to accurately determine the treatment effect and predict the prognosis. Let's think about how we measure the most basic measurement, LV ejection fraction, step by step. First, we obtain a video clip in a specific view. We scroll through the image to find out and select the end diastolic phase. We scroll through the image to find out and select the end diastolic phase. Next, we enter the measurement category and choose the target structure. Only then can we perform the manual measurement by tracing the border. Then repeat the entire process for the end systole phase. However, with the help of AI, this tedious process is no longer necessary. For example, you simply acquire the image and press the single button. Without any further step, the AI automatically recognizes the view, identify the ED and ES phase, and provide all necessary measures at once. This is not the future. This and similar algorithms have already been integrated in global commercial vendors offering this very functionally today.
A first step to achieve full automation is to recognize dozens of different echocardiographic views accurately. Since many views often look quite similar and sometimes are not standard one, it is a challenging task to classify them correctly. To address this, we include as many views as possible in AI training, focusing particularly on standard views that require measurement. Additionally, any views not included as standard view are classified as out of distribution, instead of being mistakenly categorized as one of the standard view. The algorithm can classify not only B mode but also M mode and Doppler. This is challenging because M mode images sometimes looks very similar, and Doppler envelopes from the left and right side of the heart are identical. For example, the Doppler envelopes of MR and TR are identical, as are those of AR and PR. To tackle this challenge, we labeled over 100,000 views for training, and we did not rely solely on Doppler envelopes but also thumbnail images at the top of the frame to improve classification accuracy. Additionally, by using the distance information from the cluster of target images within the target space, we can determine whether a view truly belongs to one of the target views. Any view that doesn't match is classified as out of distribution. This was the initial performance years ago, where the system accurately classified as many as 31 different views and effectively filter out of distribution cases. So far, its accuracy further improved up to 99%. Let's take a look at the accuracy of automated analysis for each mode. For B mode, automated measurement process works as follows. First, the cardiac structure of relevant view is segmented. This segmentation is performed across all the frame to quickly detect the ED and ES phase. Once identified, the necessary parameters are measured and provided for each phase. To validate whether the AI solution is truly feasible and accurate in the real world, external validation and verification has been done multiple times. One notable study involved a cohort over 600 STEMI patients. AI system automatically select apical view and simultaneously measure the volume of the LBN array as well as longitudinal strain. Without any intervention, the AI system accurately selects the apical view necessary for measuring LBN array volume as well as strain. Subsequently, the system automatically segmented the LBN array, performed the motion estimation, and based on this, detect the best bit along with the ED and ES phase, then measure the required LBN array metric to provide accurate volume and strain values. Measured values are compared with the independent and manual measurement. AI measurement demonstrates very high correlation and accuracy in various quality of the dataset. Additionally, when examining automatic segmental longitudinal strain, we observed a significant decrease in segmental strain corresponding to the culprit vessel. In terms of predicting outcome, we also found that AI measurements were at least comparable to manual measurement in prognostic accuracy. Measurement capability is not limited to B mode. For M mode image, the system also automatically recognizes the view, perform segmentation, and carry out the necessary measurement. The entire process takes less than 1 second to analyze all available cardiac cycle. External validation confirmed the performance of AI. It operates robustly not only in sinus rhythm but also in case of atrial fibrillation, sometimes with or without ECG. AI also provides analysis for various Doppler signals. Doppler envelopes have the identical shape for the left and right side of heart, making Doppler view classification quite challenging. To address this issue, we utilize not only the Doppler envelope but also the reference B mode thumbnail, enabling accurate view classification. Afterward, the system segments the Doppler envelope and provide the necessary measurement for each specific view.
The velocity parameter obtained from this process as well as VTI and time parameter were accurate. Tissue Doppler analysis also demonstrated very high accuracy. Beyond on-device functionality, the system can be embedded into either PACS or EMR system. When these element technology are integrated, actual implementation is as follows. The entire echocardiographic exam, which typically consists of 5 to 100 images, is transferred to the system at once. The AI automatically and accurately classifies all images, perform the necessary measurement for each view, and provide the required parameters automatically. This leads us to the next stage, advancing toward guideline-based automated assessment. The goal is not only to measure this parameter, but also ensure they are interpreted and applied in a way that align with established clinical guidelines, ultimately making them more actionable and valuable in the real world. Let's take the evaluation of LV diastolic function as an example. According to the guideline, assessing diastolic function requires following complex flowchart. In daily workflow, it is challenging to follow such a detailed step for every patient. If AI handles this process, it becomes much simpler and more manageable task, seamlessly integrating this guideline-based assessment into routine practice. Once the echocardiographic exam is completed, press the one button, the system identifies the view necessary for assessing LV diastolic function, then measure the required diastolic parameters and evaluate the diastolic function according to the guideline flowchart. These measurements were highly accurate. The AI assessment of diastolic dysfunction showed 94% concordance with the guideline-directed manual measurement following the complex flowchart. In contrast, the AI's assessment had a lower concordance with clinical assessment in echo report by clinician. This difference highlights how AI can more accurately adhere to guideline-based criteria, which might be more challenging to apply in a busy clinical setting. Furthermore, when predicting outcome, whether measured by AI or manually, guideline-directed approach demonstrated superior prognostic ability. In contrast, clinicians' routine diastolic grading was less effective in predicting outcome. After adjusting for clinical risk factors, prognostic ability of clinicians' routine grading was no longer maintained, highlighting the importance of the adhering to guidelines for more accurate prediction. This AI approach is not limited to diastolic dysfunction. It can be applied to various areas of echocardiographic interpretation. Notable example is aortic valve stenosis evaluation. Automated aortic valve assessment process, identifying the required view and extracting the necessary parameters such as LVOT diameter, aortic valve Vmax, etc. From these parameters, AI system calculate the aortic valve area and evaluate aortic valve stenosis according to the guideline. When evaluate not only the internal data but also across various external code, the measurement of the required parameters were accurate, and assessment of aortic valve severity by AI was also found to be precise. This finding demonstrates that AI is not limited to just automatic measurement but can also extend to fully automating the subsequent guideline-based assessment. The role of AI in echo doesn't end here. It takes a step further, aiming to achieve expert-level eyeball evaluation. How AI is advancing in this direction is the final section of today's talk. Echo evaluation process involves not only the measurement and interpretation of numerous quantitative parameters, but also the qualitative visual analysis performed by experts. Now, AI is taking steps further, evolving to the point
where it can replicate, potentially match the level of human visual analysis and qualitative assessment. For example, when evaluating patients with aortic valve stenosis, we often have a rough idea of stenosis severity just from the parasternal view even before measuring Doppler values. Similarly, we developed deep learning algorithms that allow the AI to assess aortic valve severity by analyzing just parasternal views. What makes this algorithm unique is that it goes beyond simply predicting significant stenosis. It provides a score that reflecting entire disease continuum of aortic valve stenosis, allowing for a gradual and nuisance assessment of severity. The deep learning-derived score demonstrated accuracy comparable to that of conventional parameter and also showed the excellent prognostic ability. This finding suggests that AI can now evaluating echo like expert eyeball evaluation. At the same time, AI holds the promise of introducing new quantitative indicators for more precise cardiovascular diagnostics and therapeutics. This is the last slide. Nowadays, some robotic companies are developing robosonographer system. However, this system, as you can see in the video, still need to be operated by human with joystick. This challenge can be tackled using AI technology. For the scan guide AI, AI can automatically identify the image during the scan and guide the probe manipulation to capture the best possible images. By integrating scan guide AI technology with robotics we are working on, AI automate the entire process from image acquisition and analysis and reporting together. I would like to summarize my talk. AI has already achieved full automation of manual measurement. The next step is to automate assessment based on clinical guidelines. AI will match expert-level eyeball evaluation while providing new digital markers for enhancing diagnostics. Reasonable prediction in the near future, that is, echocardiographic exam can be performed with just pressing a single button, and reading result can be received immediately on your hand. Thank you for your attention. Yeah, big applause to Prof. Thank you so much to Prof. Yuk Jae Chang for the amazing presentation. We all truly appreciate the insight and knowledge shared. I hope we can apply what we have learned today. See you at the next opportunity, Prof. Yuk. And ladies and gentlemen, I apologize and wanted to inform you that Prof. Yuk Jae Chang was unable to join with us in person that day and would be delivering this lecture online. We already heard about this. Because this was a plenary lecture, please remember that there are no question and answer session. Thank you for your understanding, and please give a big applause to the Prof. Once more to Prof. Yuk Jae Chang. Okay, thank you very much for your attention. Dan waktu saya kembalikan ke moderator. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Yuk Jae Chang, MD, PhD, and Professor Budi Yuli for the session. The first topic was really enlightening and captivating, but that will be the end for the first topic.
continue to the second topic. This topic is titled, Should Endemic Countries Do Screening for Rheumatic Heart Disease? That will be presented by Professor Ganesan Kartikeyan, MBBS, MD, DM. This session will be moderated by Professor Bambang Irawan, MD. He is a professor in internal medicine and cardiology and vascular medicine, Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada. To Professor Bambang Irawan, the time is yours. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear colleagues, ladies and gentlemen, in the next plenary session will be present by Professor Ganesan Kartikeyan. He is a professor of cardiology at the Cardiothoracic Science Center, All Indian Institute and Medical Science, New Delhi, India. And the topic will be, should endemic country do screening for rheumatic heart disease? Time for you, Professor. Good morning, everyone, and thanks to the organizers, particularly Dr. Ngoro, for inviting me here. It's always a pleasure to be in Jogja. So in the next few minutes, I will be talking about a problem that affects both our countries. And because most of the research used to be done in the US and other countries when rheumatic heart disease was a problem there, because it is not a problem there anymore, nobody does any research. And the idea of my talking about this topic is, this is something which only countries like ours can work on and find solutions for ourselves. So now, as all of you who see patients know the literature, there are a lot of investigators from the United States and some from Africa and some from Australia who believe that we have to screen regularly in the community or in schools for the presence of rheumatic heart disease. So I just want to address this issue because this is being taken up by many people in many countries, including mine and including in yours. So I just wanted to look at what the evidence is for screening and whether we should be actually screening, because this has got big implications in terms of health spending and whether we can make a difference to patients at all or not. So why do we need to screen? Why do we feel like we need to screen? So these are data from the Remedy study, which we published many years ago. So you will see that patients are quite young, patients with rheumatic heart disease. This was a registry of patients with clinical rheumatic heart disease. And we saw that patients were quite young, particularly in middle-income countries like ours. And patients were often in heart failure. Patients had severe valve disease very often. They had multi-valve disease. And they had other causes for morbidity and mortality like infective endocarditis and prior stroke and things like that. So when you see these patients, you feel like we should have prevented these patients from developing such advanced disease. So that is the reason why we feel like we need to screen. So, but if you look at it philosophically, so why do we feel like we need to screen? Even though there is really no evidence to support that we have to screen. So all of us are physicians, we want to do the best that we can. So we believe in what we are doing. And
we want to do something rather than not do something, even though we don't know whether what we do will really help or not, but we feel like doing rather than not doing. And we also tend to rely more on our own instincts, gut feelings, rather than what is there in, from studies or textbooks. So we prefer that, okay, I know what I'm doing is right, so we prefer to do it rather than just rely on some books. It makes us somewhat less of physicians. That's in our mind. So let's look at what diseases we need to screen for. These are established criteria for screening. So first of all, it should be a major public health problem. Those are diseases which we should screen for. In order for screening to benefit, it should have a recognizable latent stage or preclinical stage. This preclinical stage should be detectable easily with a reliable test. If it's not detectable, you can't screen. And the natural history of this latent stage should be known very clearly. We should know that, okay, if you detect latent stage in a particular number of years, this is likely to progress to clinical disease, for example. And then we should know whether we can actually treat and make a difference to this latent stage so that it doesn't go on to progress to clinical disease. And then it should be worth it. You cannot spend enormous amounts of money. All of us are not very rich countries, and we have other important diseases to take care of, so you can't spend the entire healthcare budget on screening. And also recognize that because the disease keeps occurring in the population, it has to be a continuous process. It can't be a one-time process, right? All screening has to be a continuous process. You do cervical cancer screening, it has to be a continuous process. It has to be all the time. So let us look at each of these criteria and see if rheumatic heart disease fits with this at all or not. So we can all agree that it's a major public health problem. We see these patients, they have significant disease. It affects young people. It affects our economy in that way. Productive years of life are lost. But let's look at one by one the other aspects of the screening process. So how valid are these criteria? We know, everybody knows, we want to screen using WHF criteria or WHO criteria or some other criteria. So these are data from the GOLD trial, which is the only randomized trial which looked at screening. So we tend to focus on the progression part of the GOLD trial, but there is a regression part. So you'll see that over 2 years, an equal number of patients regressed compared to progressed. So just about half the patients actually, when they had initial diagnosis of RHD by echo, half of them regressed over 2 years, whether they got penicillin or they did not get penicillin. So what are these criteria then? I mean, it is just a random. You thought that the valve was thickened, so you made a diagnosis, but you were wrong 50% of the time. So that's a large amount of time. And if you see, this is irrespective of secondary prophylaxis. So this raises the question whether these are good criteria at all for diagnosing latent RHD. This is one of the primary requirements. You should be able to diagnose with certainty the latent stage. So we are not sure about this. Let's also look at the other criteria that we use. So you'll see that there is a very different prevalence you will get if you use different criteria. And we don't know which of them is really true. The best way of knowing is when you actually have a criteria, you follow these patients for 10 years or 20 years, and you see which of them will develop clinical rheumatic, because that is what we are interested in, clinical rheumatic heart disease. So there are no data like that. The longest follow-up is maybe 2 years, 3 years, 4 years, but not based on any uniform criteria. So we don't know what happens to this latent echocardiographic disease, which is just trivial or just thickening of valve leaflets. We don't know what happens to that. So although the WHF criteria made it more uniform, but we don't know whether they are the right criteria. We don't know because we have not followed patients up for enough period. So it's, in a sense, specificity of these criteria are not known. Next thing is about the natural history. So there have been several studies.
But the problem with all of them is they've used different criteria. Some of them have used clinical criteria. Some of them use different echocardiographic criteria. And so this is something which I summarized many years ago, saying that we don't have enough data to suggest how much disease progresses by. So on the average, at that point in time, this is about 8 years ago, I suggested that it could be about 3% per year, depending on which criteria was used. And you will see that none of these studies actually followed patients for a long enough period so that they could assess whether these subclinical criteria actually identified patients who would progress to clinical disease, which is what we are interested in. So those data are not there. Now, coming to the treatment part of it, is there enough evidence for mass screening? So if you do mass screening, you have to treat. So now we look at the GOLD trial. Here, this is progression. So penicillin prophylaxis did reduce the rate of progression at 2 years, but this is echocardiographic progression. 2 years, patients were classified as having borderline or definite rheumatic heart disease at baseline, and then followed up, and repeat echocardiography was assessed by expert readers, and they decided whether disease has progressed or not progressed. So this is only echocardiographic progression. So the problem with the GOLD trial is it was done in Uganda, and so we had to actually train a lot of healthcare workers in many districts in order for them to be able to, first of all, acquire the echocardiograms and then read them. So this required that, so the rate of, the prevalence of echocardiographic disease is just about 8 per 1,000, for example. And that is borderline plus definite according to the WHF criteria. So if you look only at definite, which is just less than 2 per 1,000, so you had to screen a lot of patients to get the 800 patients here. So the 800 patients are both borderline and definite, 80% borderline, 20% definite. And it required many, many months to screen 100,000 kids to get those 800 patients. So that is number one thing. Second thing is all the echocardiograms were read by expert readers, multiple expert readers around the world. Echocardiograms were sent to people, and these were people who regularly see rheumatic heart disease, and they were read by expert readers. The third thing is that the penicillin prophylaxis adherence was excellent. It was 99%. You all know that this is not possible in the real world. Adherence to penicillin prophylaxis is about 30% at best. So this is something which we have to consider when we look at the goal. Goal is a proof of concept study. It said that BPG prophylaxis reduces echocardiographic progression. We don't know anything about clinical progression, but this is in the context of excellent BPG prophylaxis, which is not possible. So is this really feasible in the real world? Remember that this is just 100,000 kids. If you put all the kids that are there together in Indonesia and India, you just can't screen everybody. So the results of GOAL are not generalizable. So the most important thing that matters, can we do really mass screening? What is the cost of mass screening? So this is something which I just used this is based on the Indian census data, 2011 census data. So if we look at so India's population is now about 1.4 billion, but this is based on the 2011 census data, which is about 1.2 billion. So the 5 to 19 year group, so GOAL screen 5 to 17 years, so we don't get, I couldn't get that granular data. 5 to 19 is about 30% of the population. It would be similar in Indonesia, I guess. The total number of children that amounts to in my country then would be about 400 million. Now, we calculated the direct cost of screening, so based on Indian costs. So this meant that people would acquire an echocardiographic machine per 100,000 people or 60,000 people. And we said that we costed all these things. We costed manpower. So these are just direct costs. So per patient, per child cost would be $3 to $9 US. This is our estimate. It's a wide estimate, but that's. So if you had to screen all the eligible people, that is 400 million kids,
the cost would be about 1.2 to 3.2 billion US dollars. Now, we have to put it in the context of our health budget. So India spends just about 1.4% public health spending of the GDP on healthcare. So that amounts to about 54 billion. So this means that we have to spend 2 to 6% of the entire healthcare budget on screening, where we just saw we don't know whether it benefits at all or not. And this is just the cost. There is time, there is so many other things that we have to account for. And the problem also is that this is just one-time cost. If you have to look at kids, they are produced every year, so you have to screen. You have to screen again and again. At the interval can be maybe 3 years or maybe 5 years, but you have to keep screening. Otherwise, it doesn't help. So, do you think it's possible? I did not do the calculation for Indonesia, but I'm sure it will be something similar, because there are so many other priorities, so many other things where we can really make a difference in terms of treating. So I'll show you whether this fulfills any of the criteria for screening. It is a public health problem, but I'm not sure we are able to really identify a latent stage, because like I showed you, 50% of these people regress. It is a simple test, all right, but the deployment of the test is not simple. Echocardiogram in the community for all kids is not a simple, it's a logistic nightmare. We know now that the natural history in terms of progression to clinical disease is not known. We don't have enough long-term data. And we said the GOLD trial, although it's a proof of concept trial, but the generalizability of the results to clinical practice is not there. And we said the cost is really prohibitive of screening. You cannot really do screening on a mass scale and repeated screening. And like I said, case finding is a continuous process, so obviously it cannot be done again and again. So it appears that it is not something which we can do anything about. But how do we satisfy ourselves? So this is something which I showed the other day also in our talk. So you see that the rheumatic heart disease in the West actually reduced before anything people could do. So you see, rheumatic heart disease mortality was reducing very, very rapidly, even before the invention of penicillin or sulfonamides or even the classification of the disease organism. So it has got, rheumatic heart disease is a disease of poverty, it's a social disease. So as conditions improve, things will improve. And in India, for example, all the prosperous southern states, there is hardly any rheumatic heart disease now. It's only in the less developed northern states that we have rheumatic heart disease. And this is not something which is related to rheumatic heart disease alone. It is true for all other diseases. The first one is about scarlet fever. The second is about tuberculosis. So everything improves as conditions improve. So we can satisfy ourselves by saying that, but then we need to do something. We are physicians, of course. So we need to do things which make a difference. And what makes a difference? So this is the Invictus trial data, Invictus registry data, which we published recently. So if you see, the one thing which really made a difference in terms of mortality is the tertiary care, treating patients with valvuloplasty or surgery, timely valvuloplasty or surgery, and treating patients for heart failure, patients with clinical rheumatic heart disease. That makes a big difference. It reduces mortality quite considerably. So this is the effect of mortality, effect on mortality. So I would like to submit that the reliability of echo criteria for screening is not really established. Although people claim that it's established, we saw why we think it's not established. There is really no evidence at present for the use of BPG, whether it does anything to progression to clinical disease or not. It just does something to echocardiographic disease. And the trial data are all based on very unrealistically high levels of BPG adherence, 99%, which is not possible in clinical practice. And mass screening is logistically impossible. It is not possible. India has 800 districts. And even if you assume that each district will be screened by 10 people, 10 groups, it's impossible to do that again and again and again. And mass screening is prohibitively expensive, and it
cannot be justified based on our health budgets. So I would submit that focus should be on providing timely treatment for patients with heart disease, the people who already have clinical disease. This is what we are here for as physicians. Let's change the focus. And now there are enough data. We've shown both with Invictus, the trial, and the registry, that treating these patients makes a big difference in terms of mortality. Thank you, and we've been collaborating. Dr. Angoro is not here right now, but we have been collaborating, and we wish that we can collaborate more. This is something which I saw in the museum here yesterday. This is a nice syncretism of our cultures, and I think it is time for us not to look up to the West for collaboration, but we should be doing more collaboration among ourselves because we have common diseases, common problems to tackle. So I really hope that we will collaborate more in the future. And thank you. This is a northern part of my country, a sunrise somewhere. I invite you to come to India. Thank you. Thank you, Professor Ganesan, for your interesting presentation. This is the end of the planning session. So before we close the session, let us give once more big applause to the speaker. Thank you very much. So let us send back to the MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Ganesan Kartikeyan, MBBS, MD, DM, and Professor Bambang Irawan, MD. We are really thankful for all the speakers for your attendance and the knowledge that you have imparted to us. Please, ladies and gentlemen, once again, let us give applause to Professor Budi, Professor Bambang, and Professor Ganesan. Before we end this session, we would like to inform you that the next session will be split into 2 rooms. In this Tantrum Ballroom 1, the topic will be Challenging Management in Cardiogenic Shock. Where are we now? While in Tantrum Ballroom 3, the topic will be Comprehensive Care of Heart Failure, the Emerging Role of Biomarker. Thank you. That will be the first plenary lecture. We will see you in the next session. Kepada hadirin yang berbahagia serta pembicara yang kami hormati, selamat datang di sesi Simposium 1A dengan judul Challenging Management in Cardiogenic Shock, Where Are We Now? Sesi ini akan terdiri dari 2 materi, yaitu Update in the Management of Cardiogenic Shock yang akan disampaikan oleh Dr. Margono Gatot Suwandi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dengan materi kedua dengan judul Dobutamin versus Milrinone in Cardiogenic Shock, Which One Wins the Battle? Yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Yuli Setianto, spesialis penyakit dalam konsultan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Henry Purnasida Bagaswoto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan sebagai moderator. Beliau merupakan konsultan kardiologi divisi kardiologi intervensi dan perawatan intensif di Rumah Sakit Sarjito dan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM. Kepada Dr. Henry, kami persilakan untuk memulai sesi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Jogja Kardiologi Update 2024 sekalian. Kita akan memasuki sesi pertama. Jadi ini suatu topik yang menurut saya akan banyak ditemukan di dunia kardiovaskuler sehari-hari, yaitu mengenai manajemen shock kardiogenik. Kita akan menampilkan dua pembicara. Pembicara pertama akan kita panggilkan yaitu Dr. Margono Gatot Suwandi. Mungkin ada CV beliau. Jadi beliau merupakan kardiologis konsultan khususnya di bidang intervensionis. Sekarang beliau bekerja sebagai kepala rumah sakit TNI AU di Rumah Sakit Munir Malang, Jawa Timur. Beliau akan bawakan dengan topik judulnya Update in Management of Cardiogenic Shock. Kepada Dr. Margono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bapak Moderator. Sebelumnya pembicaranya dari India, jadi samalah dengan saya dari negara Singosari. Jadi masih bau-bau India, bau-bau candi. Untuk semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada panitia, saya diminta untuk berbicara tentang hal yang penting yang sering kita temui di klinis sehari-hari, yaitu tentang cardiogenic shock. Saya berikan judul update manajemen dari cardiogenic shock. Sebagai pendahuluan bahwa kita tahu cardiogenic shock itu suatu gangguan perfusi jaringan yang terjadi karena turunnya curah jantung yang menyebabkan gagalnya banyak organ penting. Dengan etiologinya bisa karena infak miokard akut atau karena non-infak miokard akut. Yang angka kematiannya cukup tinggi yang disebabkan karena infak miokard akut. Dan untuk itu pagi ini kita ngomong tentang targetnya, bagaimana kita bisa mengatasi itu semua. Nanti bicara ini akan kami kelompokkan dan kami mulai dengan definisi dan klasifikasi, terus patofisiologi, epidemiologi, manajemennya itu sendiri, dan indikasi penggunaan mechanical circulatory support yang kalau udah di luar negeri udah sering dipakai, yang mungkin kita di sini baru sebagian yang memakai alat ini. Sebelum masuk ke definisi dan klasifikasi, saya tampilkan ilustrasi kasus seorang laki-laki 64 tahun datang dengan keluhan angina atipikal, datang ke UGD dengan tensi 120/80, nadinya 75 kali per menit, dengan gambaran EKG estelevasi di anterior. Ini pasien 3 minggu yang lalu ya, tanggal 29 September, ini kasus beneran. Pertanyaannya yaitu, apakah kasus ini atau pasien ini masuk dalam cardiogenic shock? Ya, enggak ada urin masih keluar, akral hangat, tensi 120/80, nadi 75 kali per menit. Ya, kita masuk ke definisi dan klasifikasi. Definisi dari cardiogenic shock atau shock cardiogenic itu didasarkan dari banyak studi atau trial. Yang tahun 99 shock trial itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cardiogenic shock yaitu bila ada pasien atau orang datang dengan tensi sistolnya kurang dari 90 mm air aksa selama 30 menit. Jadi dia studi ini ngomong itulah yang dimaksud dengan cardiogenic shock, dan ditandai juga dengan adanya hipoperfusi di end organ, ada produksi urin kurang dari 30 cc per jam dan sebagainya. Dan di sini sudah memakai pemeriksaan echo untuk pemeriksaan hemodinamik, ditandai dengan cardiac index kurang dari 2,2 dan BCWP lebih dari 15 mm air aksa.
Di studi yang lain tahun 2012 mengatakan bahwa definisi cardiogenic shock itu selain tensi yang kurang dari 90, dia udah mulai ngomong tentang adanya gangguan perfusi dari end organ, selain adanya urin yang oliguri yang kurang dari 30 cc per jam, ditambah dengan adanya gangguan kesadaran, akral yang dingin, dan peningkatan laktat. Berkembang terus sampai akhirnya tahun 2017 ini ada perbedaan lagi. Ini disebut cardiogenic shock bila pasien dengan sistol kurang dari 90 yang memerlukan vasopresor atau inotropik. Ya, kalau yang awalnya kan hanya vasopresor saja itu. Nah, sekarang tambahan lagi itu. Yang sering dipakai yaitu yang tahun 2017 yaitu penelitian Culprit Shock Trial ini. Ini selain yang tadi sudah ditambahkan lagi di sini kata-kata adanya gangguan perfusi pada salah satu dari 4 tadi itu. Jadi salah satu aja dia bisa disebut sebagai cardiogenic shock pada mereka dengan tensi kurang dari 90 selama 30 menit yang harus diperbaiki dengan vasopresor atau inotrop untuk mencapai kondisi normal lagi. Itu definisinya. Klasifikasinya banyak, ada mengklasifikasikan menurut phenotype, menurut hemodinamik, tapi yang sering dipakai yaitu yang dari SKY classification ini. Jadi dikelompokkan menjadi 5 stadium, A sampai E, A itu yang paling ringan, E yang paling berat. Nah, jadi A ini pasien dengan kondisi masih normal semua, tensi masih di atas 100, terus hemodinamik juga masih normal, akral masih hangat, tidak ada gangguan perfusi dan sebagainya. Dikatakan stadium A atau at risk. Jadi orang ini beresiko. Jadi kita di sini kita bisa melihat bahwa pasien kita tadi itu beresiko untuk mengalami cardiogenic shock. Memang datang dengan tensi masih bagus, masih hangat, nadi juga masih cukup dan sebagainya. Tapi dengan gambaran EKG, elevasi di antara luas dia beresiko. Ini udah masuk cardiogenic shock stadium A. Stadium B, pasien itu datang dengan tensi udah mulai turun. Sudah ada respon untuk kompensasi dengan nadi yang mulai meningkat. Tapi dia masih bisa dikompensasi oleh tubuhnya sendiri, belum memerlukan obat. Jadi beginning, jadi stadium B. Stadium C ini yang klasikal, yang klasik yang sering kita temui di UGD, di praktik kita sehari-hari, yaitu pasien datang dengan tensi sudah 100 kurang dari 90, ya. Kalau dihitung atau kita lihat hemodinamik ekonya sudah ada cardiac index kurang dari 2, ya, sudah ada penurunan dari produksi urin, ada peningkatan dari serum kreatinin. Jadi ini yang dinamakan cardiogenic shock yang stadium C, yang klasikal, yang sering kita temui. Kalau yang D, ini sama dengan yang C, tapi sudah memerlukan obat-obatan. Diberikan vasopresor atau inotrop dan sebagainya. Deterioration, jadi dia sudah mengalami pemburukan lagi. Kalau yang terakhir, yang E, ini yang paling buruk. Jadi pasiennya sudah datang dengan cardiogenic shock disertai dengan cardiac arrest atau memerlukan obat-obatan sampai lebih dari 1 dan atau mungkin perlu memerlukan pemasangan mechanical circulatory support. Jadi ini yang dikatakan yaitu cardiogenic shock stadium yang E. Jadi kalau gitu pasien yang ini yang kita contohkan tadi itu sudah termasuk sebagai cardiogenic shock yang stadium A, at risk. Jadi dia beresiko untuk mengalami cardiogenic shock meskipun datang masih dengan kondisi akral masih hangat, tensi masih cukup dan sebagainya. Ya. Patofisiologinya kalau kita lihat dari skala A sampai E tadi itu, yang A masih datang dengan tensi masih cukup, ya, akral masih hangat, kemudian lanjut ke stadium B, ini mulai terjadi penurunan systolic blood pressure, tapi masih bisa dikompensasi oleh tubuh itu sendiri dengan melakukan vasokonstriksi, yang kalau itu tidak membaik akan berlanjut masuk ke stadium C, D, E dan seterusnya, ya, akan mengalami kompensasinya tidak berjalan dengan baik,
semakin memburuk, terjadi dilatasi, akan terjadi hipoperfusi pada end organ, yang akan semakin memburuk, ya, akan jadi gangguan ginjal di sana karena proses produksi urin yang berkurang, terjadi penumpukan peningkatan dari fungsi liver, ya, enzim-enzim sudah meningkat, ya. Jadi akhirnya terakhir menjadi kerusakan organ. Yang kita ketahui kalau suatu cardiogenic shock tidak dipotong atau diperbaiki akan berlanjut menjadi suatu lingkaran setan yang mematikan, ya. Kita pastikan kalau pasien ini datang dengan kerusakan atau gangguan di jantung, ya, apapun sebabnya, ya, karena penyebab dari cardiogenic shock tidak hanya miokard, bisa karena gangguan irama, ada gangguan di katup, dari perikard, mengalami penurunan dari cardiac output, akhirnya terjadi hipotensi, kemudian tubuh melakukan kompensasi dengan melakukan vasokonstriksi di vaskular perifer, akan terjadi hipoperfusi di organ-organ penting, di end organ, ya, akan terjadi iskemia juga baik di jantung maupun di organ-organ end organ itu, yang ini akan memberikan sinyal balik yang ditangkap oleh tubuh untuk melakukan vasokonstriksi lagi untuk memperbaiki itu, malah memperberat lagi. Ini lingkaran setan yang akhirnya menjadi suatu hasil akhirnya yaitu suatu kematian yang kita sebut dengan spiral, ischemic spiral, ya, muter aja dia. Epidemiologinya mengatakan bahwa ada suatu studi yang ngomong bahwa dari macam-macam shock itu memang terbanyak itu shock, yaitu shock kardiogenik, hampir 60% dikatakan. Dan shock kardiogenik itu 30%-nya itu karena infak miokard akut. Sisanya itu karena sebab yang lain. Kenapa topik ini diangkat di forum ini? Karena ini termasuk topik yang penting karena angka kematian dari mereka yang shock kardiogenik itu baik di ICU maupun di rumah sakit cukup tinggi, ya, mencapai 33% dari data. Ya, kita tahu tadi bahwa penyebab dari shock kardiogenik bukan hanya karena miokard, khususnya infak miokard akut, tapi dari tabel ini kita bisa melihat penyebabnya banyak. Bisa miokard, bisa karena perikard, bisa karena valvular atau karena gangguan konduksi atau gangguan irama, ada aritmia malignan bisa menyebabkan pasien datang dengan cardiogenic shock. Cardiogenic shock sendiri bisa dibagi dua, apakah dia dalam kondisi akut atau kondisi kronis yang mengalami perburukan pada akhirnya dia datang dengan kondisi cardiogenic shock. Tabel ini menunjukkan demikian, jadi penyebab cardiogenic shock sekali lagi bukan hanya disebabkan karena miokard, khususnya karena infak miokard akut. Manajemennya bagaimana, Pak Dokter? Ya, ini ada pathway terhadap penanganan shock. Kalau di luar negeri harapannya, kalau kita di tempat-tempat atau rumah sakit kelas 3 itu, jadi tidak ada cath lab misalnya, itu mulai melakukan identifikasi. Ini kira-kira pasien ini mengarah shocknya apa nih? Contoh pasien tadi itu datang ke tempat kita dengan gambaran ST elevasi di lead anterior, tensinya masih bagus, kita bisa menilai bahwa dia sudah masuk dalam stadium A dari cardiogenic shock dari SCAI. Nah, di situ kita harus mengirimkan, etiologinya ini karena koroner. Berarti harapannya nanti jangan sampai dia akan lebih buruk, dikirim ke rumah sakit yang PCI capable, yang bisa melakukan revaskularisasi dengan melakukan tindakan kateterisasi. Itu kalau di sana demikian. Kemudian sampai kalau emang tidak memungkinkan atau rumah sakitnya belum bisa menangani kasus itu sampai terjadi shock berkelanjutan, akan dirujuk ke rumah sakit tipe 1, ya, rumah sakit kelas 1, yaitu untuk dikerjakan di rumah sakit yang dengan hard team untuk mengatasi cardiogenic shocknya. Jadi
di sana udah bisa dikatakan bertahap. Kalau di Jogja mungkin dikerjakan yang ada penanganan komprehensif untuk cardiogenic shock di Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Jadi ini urut-urutannya dari SC dikatakan bahwa itu dimulai di ambulan, kita ngirim itu kita udah mulai melakukan identifikasi untuk penyebabnya apa, ya. Kalau emang dia penyebabnya shocknya ini karena akut myokard infarct, ya, karena IMA, dikirimnya ke rumah sakit yang mampu untuk melakukan kateterisasi. Nanti di sana akan dilakukan lagi evaluasi lagi, identifikasi lagi, apakah pasiennya ini ada komplikasi mekanik apa tidak, mechanical complication, ya, atau tidak ada. Ya, bila ada mechanical complication nanti akan dirujuk lagi ke heart team, jadi khusus untuk tim jantung untuk penanganan sampai pemasangan mechanical circulatory support. Ya. Atau pasien ini memang datang bukan karena infark miokard akut, gitu, ya. Nah, selama kita menunggu di sana, di UGD rumah sakit itu sudah mulai melakukan sampai pemeriksaan bagaimana hemodinamiknya. Ya, di UGD sekarang harus sudah bisa melakukan hemodinamik echo yang non invasif. Kalau yang ikut kemarin ada workshop tentang penggunaan ekokardiografi untuk identifikasi hemodinamik. Nah, ini peran itu ada di sini. Di samping saat itu kalau emang pasien itu dalam kondisi sudah terjadi penurunan systolic blood pressure dan sebagainya, kita udah boleh bisa memberikan obat-obat vasopresor atau inotrop. Kalau kita masuk dalam pemberian obat-obatan, kita kenal 3 besar ini, ada vasopresor, inotropik, dan inodilator. Ya, untuk vasopresor harapannya nanti dengan diberikan obat ini bisa meningkatkan systemic vascular resistance, harapannya akan bisa meningkatkan MAP, ya, targetnya kan MAP-nya lebih dari 65, kemudian ada obat juga inotropik atau inodilator. Ini tempat-tempat dari sasaran reseptornya, ya. Ada reseptor alfa, reseptor beta 1, beta 2. Seperti kita tahu bahwa reseptor alfa banyak di pembuluh darah. Kalau kita berikan obat-obat yang berespon mempengaruhi reseptor itu, ya, contohnya norepinefrin dan epinefrin, ini termasuk golongan inopresor karena dia juga bekerja di reseptor B1, ya. Ada epinefrin demikian juga, ya. Terus Pak Dokter kapan kita mulai menggunakannya? Nah, ini ada disebutkan di sini norepinefrin kita berikan pada cardiogenic shock yang memiliki datang dengan kondisi hipotensi, ya, karena dia berefek banyak bekerja di reseptor alfa, ya, dan juga ada di reseptor B1 sama dengan epinefrin. 2 obat ini kita golongkan dalam inopresor. Jadi selain dia bekerja untuk membantu kontraktilitas, dia juga bekerja untuk memperkuat aliran darah ke end organ. Ini juga ada tentang milrinon, nanti akan dibahas oleh Prof. Budi, ya, tentang bagaimana penggunaan milrinon dan dobutamin pada kasus-kasus pada cardiogenic shock. Ya. Dan data terakhir memang targetnya untuk cardiogenic shock ini kita memperbaiki perfusi ke end organ sehingga obat-obat yang dipakai di banyak guideline itu menunjukkan penggunaan norepinefrin, ya. Dari SC mengatakan penggunaan norepinefrin, demikian juga dari AHA, ya, lini pertamanya obat-obat yang dipakai yaitu yang sifatnya inopresor, di sini disarankan untuk memakai norepinefrin. Ini secara singkat bagaimana penanganan obat-obatan cardiogenic shock menggunakan obat-obatan vasopresor atau inopresor. Bila kita ketemu pasien dengan cardiogenic shock, kita lihat, ya, apakah dia ada hipotensi dengan MAP kurang dari 65, ya. Bila ditemukan kondisi demikian, kita berikan norepinefrin, ya. Tapi kalau pasien itu masih datang dalam kondisi normotensi, ada pilihan untuk memberikan dobutamin,
Tapi bila dalam perjalanannya terjadi penurunan dari MAP-nya, tetap kita akan masuk untuk pemberian norepinefrin. Ya. Diberikan norepinefrin, kondisinya masih tetap MAP tidak naik, bisa ditambahkan vasopressin. Nah, di situ kita mulai melihat, perhatikan untuk kita bisa berikan mechanical circulatory support. Ini mulai main dengan bantuan alat-alat. Kalau kita ngomong tentang mechanical circulatory support, ya, kita mungkin jarang untuk memakai alat ini. Kita harus pastikan dulu bahwa pasien shock ini benar-benar mengalami faktor cardiogenic shock yang tidak membaik dengan pemberian obat-obatan lebih dari 2 untuk vasopressor dan immopressornya. Dan ini contoh-contoh alat-alatnya, ya, yang di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, sebelah kanan ini untuk membantu pada kasus right ventricle yang sebelah kanan, ya, itu membantu untuk left ventricle. Untuk yang ECMO itu bisa dipakai dua-duanya, baik untuk membantu yang right ventricle maupun yang left ventricle. Kira-kira seperti ini, ya, yang dipasangkan. Ini Impella RP, ini untuk membantu right ventricle, ya. Jadi darah diambil dari vena cava inferior, ya, untuk mengistirahatkan right ventricle-nya, langsung dimasukkan ke pulmonalis, ya. Ini ECMO, ya, jadi ini untuk mengistirahatkan jantungnya. Jadi darah diambil dari vena cava, kemudian langsung dimasukkan ke aorta. Jadi jantungnya diistirahatkan. Ini yang biasa dipakai di Sarjito, kita pakai IABP. Jadi ini ada balon dimasukkan ke aorta. Balon itu dikembangkan saat kondisi diastul, sehingga akan memperbaiki sirkulasi koroner dan membantu untuk memperbaiki cardiac output dari pasien. Itu kira-kira yang bisa saya berikan tentang manajemen cardiogenic shock, ya. Jadi saya simpulkan bahwa shock cardiogenic adalah suatu sindrom yang kompleks yang memerlukan pengenalan dini secara tepat dan penanganan segera. Ya, jadi diagnosis telah ditegakkan menjadi dasar manajemen terhadap pasien, termasuk terapi medikasi, dan untuk mengoptimalkannya perlu bila diperlukan pemasangan mechanical cardiac support. Tentunya masih diperlukan studi lebih lanjut untuk mempertimbangkan pemberian terapi yang sesuai dengan patofisiologi dari shock cardiogenic itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke... Baik, terima kasih banyak Dr. Margono atas pemaparan update mengenai manajemen cardiogenic shock-nya. Kita akan masuk langsung ke pemateri kedua. Beliau akan membawakan materi mengenai, mungkin dokter sekalian mungkin selama ini hanya mengenal obat untuk inotropik yaitu dobutamin. Nah, di sini beliau akan membawakan topik obat untuk cardiogenic shock antara dobutamin dengan milrinone. Ini kira-kira bagaimana penggunaan aplikasinya sehari-hari dalam tata laksana manajemen cardiogenic shock yang akan dibawakan oleh yang terhormat Profesor Dr. Budi Yulistianto, kardiologis konsultan. Beliau merupakan ahli konsultan di bidang intervensionis dan intensivis. Kepada Prof. Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Dr. Hendri. Dan terima kasih juga untuk Dr. Margono yang sudah memberikan pendahuluan tentang topik yang berikut, topik saya. Tugas saya pada kali ini adalah tentang obat baru, ya, ini obat baru
milrinone. Nah, biasanya kita kalau pakai inotropik itu dopamin gitu ya. Sekarang kita ada milrinone. Nanti apa itu milrinone? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, seperti tadi kalau pada shock kardiogenik, ini juga diawali dengan heart failure atau dekompensasi jantung. Sebetulnya heart failure itu merupakan sindrom yang kompleks ya, clinical syndrome dari suatu simptom dan sign yang disebabkan oleh abnormalitas daripada struktur maupun fungsi dari jantung yang kemudian akan menghasilkan suatu peningkatan tekanan intrakardiak dan atau inadequate cardiac output, ya, baik itu saat istirahat maupun saat aktivitas. Kalau istilah di bidang kardiologi, left ventricle end diastolic pressure. Kalau yang kanan ya right ventricle end diastolic pressure. Itu menurut ESC 2011 dan AHA. Nah, pada kesempatan yang baik ini, heart failure itu sebetulnya tadi disampaikan oleh Dr. Margono itu menurut shock itu ya ada SKY ya, ada kelas-kelasnya. Tapi kalau heart failure menurut per definisi itu ada 6. Yang pertama heart failure itu kita udah apa ya, reduce ejection fraction, melihat dari hasil ekonya. Kemudian yang mid-range di tengah-tengah dan ada yang preserve yang masih baik ejection fraction-nya. Kemudian ada acute heart failure, ada chronic heart failure dan advanced heart failure. Ini menurut SD 2021. Nah, sebetulnya acute heart failure, kita akan berbicara tentang acute heart failure, itu ada dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama acute pulmonary edema, edema paru, akut. Kemudian ada heart failure yang mengenai bilik kanan, right ventricle heart failure. Kemudian ada decompensated heart failure, artinya yang tadinya chronic heart failure kemudian mengalami akut. Kemudian yang ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Margono, cardiogenic shock. Ini memang ada beberapa risk faktor yang memungkinkan seseorang untuk menderita hal tersebut. Nah, pada masing-masing jenis acute heart failure ini, yang right ventricle umumnya terjadi disfungsinya juga dengan right ventricle ya. Right ventricle-nya yang mengalami disfungsi dengan atau tanpa tekanan paru yang tinggi, pulmonary hypertension. Terus kemudian untuk yang decompensated, ADHF, itu left ventricle dysfunction-nya. Ya, kemudian kalau yang cardiogenic shock, ini memang disfungsi bisa perburukan daripada heart failure dari masing-masing tersebut. Nah, terapinya Anda perhatikan bahwa pada yang ini, yang terapi yang right ventricle itu kita bisa memberikan suatu diuretik. Ya, kalau ada kongesti, tapi hati-hati karena akan mempengaruhi preload ya. Dan juga bisa berikan juga suatu inotropik maupun vasopresor. Sedangkan pada yang left heart failure pun sama, bisa diberikan. Nah, bedanya yang pada cardiogenic shock, tadi sudah sampaikan juga oleh Dr. Margono, karena biasanya ada gangguan perfusi, sehingga perlu diberikan suatu inotropik dan juga bisa dengan atau vasopresor. Nah, ini sudah slide-nya, saya kira kita bisa melihat beberapa jenis yang 4 tadi ya. Itu kita bisa melihat dari main mekanismenya, kemudian main cause-nya, terus kemudian onset-nya, juga hemodinamik abnormalitasnya di sini, kemudian juga
main clinical presentation-nya dan main treatment-nya. Saya kira sama dengan yang slide sebelumnya. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, ini setting kalau di emergency. Jadi seseorang keluhan di emergency paling banyak dibandingkan yang lain, ini kita lihat di sini. Jadi nyeri dada, ini ada dua grafik. Yang pertama mortalitas yang hitam, sedang yang abu-abu. Ini adalah yang dirawat di ICU. Kita lihat di sini bahwa yang onset chest pain biasanya suatu ACS. Ini kita lihat di sini, ICU memang banyak, ya, mortalitasnya tidak terlalu banyak. Abdominal pain, tapi yang minta perhatian dari kita semua adalah yang sesak napas ini. Ternyata banyak setting presentasi pasien yang datang ke kita itu dengan sesak napas. Nah, di emergency ya. Dan itu proporsinya itu mencapai 7,4%. Dan ini juga sudah sampaikan bahwa dia meningkatkan kematian yang cukup tinggi. Nah, dari akut dyspnea tadi, sesak nafas itu tidak mudah untuk diagnosisnya. Kita pengalaman di emergency itu tidak mudah. Sesak apa ini ya? Ternyata kalau kita perhatikan bahwa 50% itu sesak napas karena akut heart failure. Sedangkan 50%-nya yang lain. Nah, yang lain apa saja? Ini bisa masalah paru, yaitu bisa COPD, asma, ya, atau mungkin pneumonia, tumor paru, atau interstitial lung disease, atau pneumotorak, atau juga bisa pulmonary embolism. Jadi artinya, kalau ada seorang datang di emergency dengan sesak napas akut dyspnea, kita pikirkan dulu suatu akut heart failure. Beda zaman dulu kalau sesak napas, pikirannya kita asma attack. Ya. Sehingga kita buru-buru mencari nebulizer atau pemberian suatu bronchodilator. Nah, ini adalah kecenderungan di dalam 15 years. Ya, kita lihat tren insidensi, ya, cardiogenic shock ini di negara maju ya. Kalau kita lihat di sini bahwa cardiogenic shock cenderungnya insidensinya makin lama makin trennya makin naik, ya kan. Kemudian ini yang merah ini adalah yang cardiogenic shock non serangan jantung, non infark, sedangkan yang kuning cardiogenic shock yang karena infark. Tapi kalau kita lihat di gambar sebelah, ini adalah trennya mortalitasnya. Dari cardiogenic shock tampaknya menurun, ya kan? Ya ini karena mungkin diagnosis kita lebih cepat, penanganannya lebih tepat, gitu ya, sehingga bisa menurunkan baik cardiogenic shock AMI CS, akut myocardial infarct cardiogenic shock maupun yang non AMI. Nah, sebetulnya ada temporal trends di dalam insidensi, penyebab maupun penggunaan tadi sampaikan Dr. Margono tentang mechanical circulatory support ya, dan mortalitas pada cardiogenic shock. Kita lihat di grafik ini, ternyata kalau kita perhatikan bahwa yang cardiogenic shock yang bukan karena infark, itu kelihatannya garisnya datar-datar. Ya. Tetapi yang infark, itu kelihatannya kok mulai mortalitasnya mulai berkurang kalau kita lihat di sini. Ya. Kemudian, nah ini yang gambar sebelahnya ini adalah tentang prevalensi dari jenis-jenis per tahun ya, bukan per tahun ini. Saya kira sejak 2005 sampai 2017. Ini dibedakan menjadi yang infark, pulmonary emboli,
forced cardiotomy shock, kardiotomi, dan akut myokarditis. Ini kelihatannya prevalensi pada yang infark, kita lihat nih mulai sedikit, tapi yang meningkat justru yang others ya. Kenapa ini kok cardiogenic shock banyak prevalensinya justru bukan karena yang infark. Dan ternyata penanganannya tidak mudah ini. Mortalitasnya masih tetap tinggi yang non infark. Nah, ini adalah suatu guideline untuk heart failure. Kita lihat bahwa yang penting di dalam terutama pada akut heart failure, decompensated heart failure, ini yang pertama kita harus lihat adalah ada enggak kongesti. Ya, biasanya cardiac shock melalui ini. Tadi salah satu faktor risikonya ya, shock adalah ADAF. Dan kemudian kita lihat ada enggak dia hipoperfusi. Hipoperfusi. Kalau tidak ada, kita berikannya adalah dekongestan. Dalam hal ini kita berikan loop diuretik. Kemudian kita nilai lagi, hilang enggak kongestinya? Kalau tidak, ini bisa ditambahkan atau naikkan dosis diuretiknya atau dikombinasi. Kalau hilang, kongestinya hilang, ini kita pikirkan untuk optimisasi, ya, optimalisasi. Kemudian kalau ternyata dia tidak hipoperfusi, ada hipoperfusi, pilihannya loop diuretik plus inotropik. Jadi diuretiknya tetap diberikan, ditambah inotropik. Nah, kemudian dinilai lagi. Jadi seperti workshop kemarin, jadi kalau setiap kita memberikan suatu action, kemudian kita evaluasi. Bagaimana? Consider, kalau ternyata hipoperfusi tapi tidak ada kongesti, ya kita optimalisasi. Tapi kalau tidak, pikirkan suatu vasopresor tadi. Dan kemudian terusnya kita lihat perfusinya bagaimana. Kalau perfusinya terjadi tidak bagus di organ damage, kita ke arah tadi yang sampaikan pembicara sebelumnya, mechanical circulatory support, dan seterusnya sampai kalau ginjalnya kena kita dengan renal replacement therapy. Dan kadang-kadang kalau memang sudah tidak bisa apa lagi ya kita kirim ke paliatif ya. Kalau yang sini juga lengan kiri atau lengan kiri kita ya, lengan kiri. Ini kita lihat kalau memang diuretiknya resisten, sudah ditambahkan atau naik dosis, itu bisa dipikirkan suatu renal replacement therapy. Nah, sekarang jadi dari apa yang saya sampaikan, inotropik perannya adalah untuk apabila terjadi gangguan perfusi. Karena dia akan meningkatkan kontraktivitas dan frekuensi daripada otot jantung. Nah, kita akan bahas beberapa, tapi yang sering kita pakai adalah dobutamin dan dopamin. Ya kan? Dobutamin dan dopamin. Nah, tadi juga sudah sedikit disinggung bahwa di sini pengaruh. Jadi ini disebut efek yang mempengaruhi pada beta reseptor. Di mana beta reseptor di sini pada beta 1 baik dopa maupun dobu akan meningkatkan kontraktivitas dan heart rate. Sedangkan beta 2 masing-masing hanya minimal efek. Kita tahu beta 2 yang terpicu akan menyebabkan bronkodilatasi dan vasodilatasi. Nah, karena banyak reseptor beta 2 di daerah pembuluh darah maupun di daerah bronkus. Kemudian pada yang alfa reseptor, ini efeknya akan vasokonstriksi, di mana dobu di sini bisa memacu vasokonstriksi, dopamin juga, tapi dopamin harus dosisnya harus tinggi. Nah, sehingga apabila kita memacu suatu reseptor beta,
ini ada keuntungannya. Yang pertama, kontrakitas yang kita harapkan meningkat, tapi heart rate-nya juga meningkat. Nanti bagaimana itu menguntungkannya mungkin pada slide berikutnya. Tapi ada juga kerugiannya, karena makin kontrakitas meningkat, heart rate yang meningkat, itu memerlukan energi yang banyak, sehingga butuh suplai oksigen yang tinggi karena demand-nya meningkat. Dan salah satu kerugiannya lagi adalah beta reseptor yang dipacu itu dapat mengalami desensitisasi pada pacuan yang terus-menerus dengan beta reseptor agonis, sehingga ini dosisnya akan kita naikkan terus. Tapi dampaknya akan demikian kalau dinaikkan terus. Ini ada kurva yang menarik, di mana ini kurva blood pressure, yang ini blood pressure, kemudian kita bisa melihat di sini ada heart rate, kemudian ada cardiac index. Ini dosis daripada dobutamin, karena dobutamin punya dose dependent effect. Kita lihat kalau diberikan dobu dari 0, 1 mikro berkurang berat badan, kemudian jadi 5, ya, ini. Nah ini 5, kemudian 10, ini kita lihat. Ini ada peaknya di sini. Jadi sistole, misalnya dari 110 ya, 115 gitu ya, bawahnya sekitar 70, ini waktu diberikan dobutamin 5, sampai dengan kira-kira hampir mendekati 10, kelihatannya pressure-nya masih oke, ya kan? Tetapi begitu dinaikkan lagi, yang naik cuma heart rate-nya doang, tetapi pressure-nya justru turun. Karena SVR-nya juga mulai terpengaruh di sini, sehingga dan cardiac index-nya juga mulai turun. Jadi artinya apa? Tidak boleh terlalu tinggi di dalam memberikan dobutamin, ya. Nah, sehingga ada pilihan obat yang kita pikirkan. Bagaimana ya untuk mengatasi supaya MAP-nya tercapai, dia bisa memberikan perfusi yang baik, yaitu suatu obat yang disebut milrinone, di mana dia terhadap hipertensi, risk factor maupun hipotidi dan kongesti sangat. Nah ini milrinone adalah suatu PDE3 inhibitor. Nah ini kerjanya, dia merupakan selective PDE, akan kompetitor ya sebagai inhibitor action daripada PDE3, yang dimana kalau terpicu akan hidrolisis CAMP GMP-nya, sehingga nanti konsentrasi dari C maupun CAMP maupun CGMP ini akan meningkat. Terjadilah stimulasi protein kinase C, yang kemudian akan terjadi fosforilase daripada dan substansi dan mengalami inward movement daripada kalsium. Mungkin slide ini yang lebih jelas, tapi sayangnya kecil. Ya. Ini sama, ini ada obat-obat yang katekolamin group, yaitu norepinephrine, dobutamin, damodobutamin, epinephrine, ya. Terus kemudian yang milrinone kerjanya di sini, menghambat PDE3. Sehingga akibatnya kalsium ini akan sitosol akan mengalami turnover. Kalau ada obat lagi yang disebut lifosemendan, itu di sini. Sehingga dengan alur ini, mekanisme ini terjadi kronotropik yang meningkat, kontraktisme dan relaksasi yang meningkat. Sehingga pada hipertensi itu sangat bermanfaat kalau pasien ini, tapi ketakutannya adalah efek hipotensinya. Nah, ini ada suatu studi yang ternyata hipotensi dibanding dobutamin tidak bermakna. Kemudian safety-nya yang tadi lebih bagus dibandingkan dobutamin, terutama di dalam aritmi. Dan kemudian terhadap kita lihat juga efektifnya itu sebanding dengan dobutamin, bahkan comparable ya, dan dia tidak lebih aritmi. Nah sehingga
keefektifannya disebut efectivity, dilihat dari length of stay, kemudian hospital loss-nya maupun mortalitas, bahwa milrinone ini dibandingkan dengan dobutamin terhadap ketakutannya hipotensi itu tidak signifikan. Ini ada meta-analisis juga membandingkan dobutamin dengan milrinone, baik pada AHF yang diastolic dysfunction maupun yang biventricular dysfunction, itu bahwa milrinone group lebih baik dibandingkan dobutamin. Sehingga milrinone itu secara signifikan itu memberikan lebih rendah terhadap mortalitas dibandingkan dengan dobutamin. Ini adalah rekomendasi dari ESC 21 momen AH22. Milrinone menjadi pilihan. Dosisnya kita lihat di situ, baik AH maupun ACC. Nah, sahabat sekalian, Bapak Moderator, jadi sebagai take home message bahwa obat milrinone ini merupakan solusi ya pada akut heart failure terapi. Efek hipotensif yang kita takutkan ternyata tidak berbeda secara signifikan dibanding dobutamin. Dan efek aritmi ini lebih minimal dibandingkan dengan dobutamin. Dan kemudian kalau kita lihat rawat inapnya maupun lama rawat antara ini dobu dengan milrinone comparable. Dan kemudian tentu saja close clinical hemodynamic monitoring sangat dibutuhkan. Dan yang penting tadi agak lupa bahwa perlu di-adjust dosisnya kalau ada suatu gangguan renal function. Mungkin itu saja, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi atas pemaparannya. Kami mengundang Prof. Budi untuk di depan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya rasa mungkin harusnya ada banyak pertanyaan ya, karena shock kardiogenik ini mungkin banyak ditemukan oleh teman-teman dokter umum sebagai lini pertama di UGD. Kemudian mungkin ada di rumah sakitnya yang sering menggunakan dobutamin atau milrinone seperti itu. Silakan saya buka untuk sesi pertama. Oke, ada yang ini? Kalau enggak saya picu dulu pertanyaan. Izin Prof. Budi, Dr. Margono. Dr. Margono, ini untuk Dr. Margono, bahwa shock kardiogenik ini kan paling banyak mungkin penyebabnya infak miokard ya dok. Jadi kira-kira ketika terjadi shock ini ada obat norepinefrin, ada dobutamin, tensinya ngedrop. Kira-kira panduan di UGD bagi dokter-dokter umum kita yang di lini pertama ini, dia harus mencapai tensi berapa, terus pakai obat yang mana dok? Kemudian yang kedua untuk Prof. Budi, ada kan ini ada milrinone ya Prof. Kira-kira ada panduannya enggak Prof? Kapan kita shock kardiogenik yang mungkin pakainya milrinone? Apakah yang tensinya rendah kita kasih milrinone, atau tensinya normal, atau tensinya yang tinggi? Karena tadi dari Dr. Margono kan ada normotensif shock kardiogenik dan lain-lainnya. Ya, silakan Dr. Margono, Prof. Budi. Ya, terima kasih Dr. Hendri. Jadi kalau contoh kasus tadi itu pasien beneran itu, ada estelevasi di lead anterior. Datangnya memang dengan tensi masih bagus Dr. Hendri, tapi dalam perjalanannya tensinya langsung turun, ya. Terus MAP-nya drop kurang dari 65, pasien saya tadi itu. Pilihannya apa sekarang? Jadi kalau di guideline terakhir dikatakan bahwa targetnya sekarang itu kita memberikan perbaikan perfusi ke end organ. Jadi kalau ketemu pasien seperti itu, sekarang ini mungkin eranya yaitu kita berikan inopresor, dokter ya, vasopresor. Pilihannya yaitu norepinefrin kalau emang MAP-nya kurang dari 65. Sampai kapan dokter diberikan? Ya ngejarnya itu sampai target MAP-nya 65.
Kalau zaman saya sekolah dulu ya Prof, kita paling takut kalau tensinya drop terus dikasih vasopresor, Dr. Henry. Takutnya loh ini sudah emang sudah mepet, dikasih ini lagi apa enggak tambah capek nanti jantungnya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekarang lini pertamanya malah memakai norepinefrin. Beda lagi tadi ada skemanya tadi itu. Kalau dia masih tensinya masih bagus, tensinya masih bagus, tapi kalau teman-teman sudah bisa main hemodinamik echo, ternyata SVR-nya tinggi. Nah, ini mungkin SVR-nya ini tensinya bagus itu karena respon kompensasi dari SVR yang naik tinggi. Nah, itu ada tempat kita memberikan inodilator. Jadi semacam dobutamin, Dr. Henry, untuk membantu inotropik, ya bukan inotropik untuk membantu jantungnya bekerja. Karena tensinya masih bagus, tapi udah mulai tanda-tanda shock. Kalau kita lihat dari hasil echonya, hemodinamik echonya, SVR-nya tinggi atau resistansi perifernya udah mulai naik. Itu kan mungkin kompensasi dari tensinya itu kompensasi dari SVR-nya itu dinaikkan. Nah itu ada tempat kita memberikan dobutamin. Kira-kira itu dokter. Baik, terima kasih Dr. Margono. Jadi dicapai target MAP secepat mungkin 65 dulu 65. Ya. Dengan norepinefrin, baru kemudian nanti dievaluasi untuk kebutuhan obat pendamping lain, apakah perlu inotropik seperti dobutamin atau tidak ya, dari pemeriksaan hemoeko ya. Iya, dokter juga di guideline juga nggak dijelaskan berapa lama evaluasinya, tapi kalau ngomong cardiogenic shock kita bekerjanya itu sesegera mungkin dok. Baik, gitu. Terima kasih Dr. Margono. Berikutnya Prof Budi, ya. Ada tambahan Prof? Monggo Prof. Iya, terima kasih Dr. Henry. Miliron ini diberikan terutama pada shock cardiogenic ketika pasien itu membutuhkan dukungan inotropik, itu yang pertama harus diberikan. Karena dia akan menaikkan output ya, cardiac output. Ini sering terjadi pada disfungsi sistolik yang berat biasanya. Bahkan Miliron ini bisa diberikan ketika dobutamin ya, tidak efektif atau menyebabkan efek samping yang saya sebutkan di grafik tadi dengan naikkan dosis. Ini Miliron sangat baik. Kemudian Miliron ini juga ada keuntungan lain karena dia bisa membantu menurunkan tekanan arteria pulmonalis. Dan tentu saja Miliron ini menjadi lebih baik dibandingkan dobutamin. Nah sekarang hubungannya dengan bagaimana dengan tensi ya tadi ya, Dr. Henry ya. Biasanya Miliron itu kita mesti ada ketakutan walaupun beberapa meta-analisis kita dibantah, tetapi terjadi suatu hipotensif efek, sehingga lebih baik kalau berikan Miliron kita memilih kasus yang biasanya yang tidak terlalu hipotensif ya, jadi normotensif gitu kita masih berani. Terima kasih. Terima kasih Prof Budi, saya rasa clue dari, oh baik ada pertanyaan dari Dr. Haryadi. Monggo Dr. Haryadi bisa, panitia ada mic? Atau Dr. Haryadi bisa menuju ke tempat mic, Nyun Sewu. Nah ini pertanyaan barangkali secara klinis ya. Karena kalau shock itu kita umumnya pikirannya ada terjadi vasokonstriksi gitu ya. Tapi kadang-kadang dia akan berkembang menjadi vasodilatory shock ya. Nah di periferal kita tidak punya echo untuk mengukur SVR nih. Kira-kira apa secara klinis yang bisa kita pakai bahwa ini sudah masuk ke vasodilatory ataukah masih tetap di vasokonstriksi? Ini saya kira penting untuk teman-teman di periferal yang keterbatasan, barangkali secara klinis bisa kita pakai untuk pegangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Haryadi. Jadi ini ada pertanyaan yang menarik untuk dokter-dokter umum sebenarnya ya Dr. Haryadi. Untuk tadi ada 4 fenotip klasik cardiogenic shock, vasodilatory cardiogenic shock. Itu kan
pakai hemodynamic echo atau JO/JSPR. Sebenarnya secara klinis, Dr. Margono, Prof. Budi, bisa nggak kira-kira panduan gimana menentukan, oh ini udah klasik kardiogenik, oh ini udah vasodilatory kardiogenik, tapi tidak ada pemeriksaan penunjang echo. Seperti itu ya, Dr. Haryadi. Ya, silakan Dr. Margono. Ya dok, jadi yang susah itu kayak saya ngerasa sekarang di Malang dok, ya di rumah sakit tipe D. Gitu. Kalau saya di sini ada echo dan sebagainya, di sana kita main seperti pramuka. Jadi semua organ kami pakai, jadi kita raba mulai dari klinisnya bagaimana, akralnya dingin dan sebagainya, produksi urinnya bagaimana, itu hal dasar untuk identifikasi. Kemudian kalau kita mau main obat, kita bisa nyoba dulu, Prof. Insya Allah kalau Dr. Henry kalau ada yang salah atau kurang bisa ditambahkan, mungkin saya bisa coba dulu dengan dobutamin dok. Dengan dobutamin harapan saya kalau memang dia itu seperti saya sampaikan tadi, kalau dia SVR-nya itu masih berespon, saya tambah dengan dobutamin dia akan membaik. Tapi kalau ternyata dengan dobutamin saya berikan sampai 10 saja misalnya, dia tidak naik dok, jadi ini mungkin sudah mengalami vasodilatasi di perifer. Sehingga dari sana saya akan nambahkan norepinephrine. Karena target sekarang itu kalau ngomong cardiogenic shock yang dihadapi yaitu kita harus memperbaiki perfusi di end organ. Jadi kita harus coba dulu dengan pemberian dobutamin yang punya sifat selain inotropik, dia juga punya respon di reseptor untuk dilatasi di arteri dok. Itu mungkin bisa ditambahkan dari Prof atau Ya, silakan Prof Budi. Iya, ya saya mengingatkan saja, shock yang ditanyakan shock umum ya Dr. Haryadi atau shock kardiogenik? Shock kardiogenik. Shock kardiogenik ya, shock kardiogenik. Saya mengingatkan dulu bahwa shock itu ada problemnya ada 3, yaitu problem tentang yang mompa, problem yang dipompa, dan problem pipanya, salurannya. Ini semuanya bisa bikin shock, ya kan? Yang pada shock yang penting kalau kita sudah tahu problemnya adalah inotropik, pompanya pada shock kardiogenik, kita juga harus melihat juga karena sudah terjadi gangguan perfusi organ tidak. Kalau sudah terjadi gangguan perfusi organ, itu kita harus perbaiki dulu MAP-nya. Jadi MAP yang dibutuhkan adalah di atas 60, mungkin 65 ya. Itu karena kita bisa melihat urin output. MAP bisa atau di rumah sakit para dokter umum, karena MAP rumusnya kan 2 kali diastolik ditambah 1 sistolik dibagi 3. Kalau udah ketemu itu berapa? Mencapai 60 enggak? Atau 65. Kalau sudah tercapai kita lihat MAP-nya bisa mencapai sekian atau belum. Kalau belum naikkan MAP. MAP naikkan dengan apa? Vasopresor. Vasopresor dulu. Kemudian vasopresor dilihat. Nah kalau MAP sudah kok tidak ada respon perbaikan perfusi, kita bisa melihat yang lain. Dilihat apakah gangguan pompanya atau jangan-jangan masalah cairannya yang membuat boleh pada shock kardiogenik kekurangan cairan boleh-boleh saja. Jangan-jangan kita terlalu over memberikan diuretik gitu. Sehingga itu ada tesnya. Ya, ada tesnya untuk mencoba challenge tesnya bukan dengan pemberian cairan tapi dengan mengangkat kaki misalnya. Kalau workshop kemarin kita kalau ikut kita akan paham. Nah, kemudian setelah ternyata dengan ultrasound sebetulnya sangat membantu karena bisa ukur efisi, bisa cardiac output, cardiac index ya. Nah, kemudian baru kita kok sudah dengan MAP yang bagus, cairannya bagus, kok masih ada gangguan perfusi, akral dingin, urin nggak keluar, baru kita pikirkan suatu inotropik. Jadi itu dilakukan di perifer, ya di perifer. Jadi karena apa? Kalau tadi yang sampaikan pada materi saya, kalau dobu Anda kok nggak naik tensinya, Anda naikkan bukan tambah naik, SVR-nya kan turun, malah tambah turun, gitu. Sehingga Anda harus berikan suatu pertama kali perbaiki dulu MAP-nya. Mungkin itu, Dr. Hendy. Terima kasih Prof Budi, Dr. Margono.
Saya rasa karena waktu sesi pertama ini kita tutup, mungkin kita bisa berikan aplaus untuk pemateri. Waktu kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Henry, Prof. Budi, dan Dr. Margono atas kehadiran dan ilmu yang telah Anda berikan kepada kami. Maka berakhirlah sesi pada pagi hari ini. Sesi berikutnya akan segera kami mulai, namun kepada seluruh peserta kami persilahkan untuk dapat menikmati coffee break di depan dan dibawa masuk kembali ke dalam, karena kami akan segera memulai sesi. Sekali lagi kami ingatkan kembali untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat sebelum pukul 17 untuk dapat mendapatkan SKP Kemenkes. Bagi peserta yang mengalami kendala, dapat menghubungi panitia di bagian kesekretariatan di depan. Sesi selanjutnya akan dilaksanakan secara paralel, di mana sesi simposium 2A di Tentrem 1 dengan topik Deciding Safe and Effective Anti-Thrombotics in Coronary Syndrome dan simposium 2B di Tentrem 3 dengan topik Artificial Intelligence and Cardiovascular Disease Risk Stratification in the Realm of Preventive Cardiology. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.